اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 46 है, 46 नंबर आयत है सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़, और पारा नंबर 25 है इलैहि युरद्दु। आज का ये सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन वमलइहि फ़क़ाल इन्नी रसूलु रब्बिल आलमीन। फलम्मा जाअहुम बिआयातिना इज़ा हुम मिन्हा यضحकून। वमा नुरीहिम मिन आयतिन इल्ला हिया अकबरु मिन उख्तिहा वअखज़नाहुम बिलअज़ाब लअल्लहुम यरजिऊन। वक़ालू या अय्युहस्साहिरु उद्उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक इन्नना लमुहतदून। फलम्मा कशफना अन्हुमुल अज़ाब इज़ा हुम यंकुसून। वनादा फ़िरऔन फ़ी क़ौमिही क़ाल या क़ौमि अलैस ली मुल्कु मिस्र वहादिहिल अन्हार तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून। अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीनुन वला यकादु युबीन। फलौला उल्क़िया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हबिन औ जाअ मअहुल मलाइकतु मुक़तरिनीन। फस्तख़फ़्फ़ क़ौमहु फ़अताऊह इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। फलम्मा
آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
सदक़ल्लाहुल अज़ीम।